آج کا سیاستدان اگر میری عزت ہو آگے جھنڈا ہو پیچھے گارڈ ہو آگے بھی گارڈ ہو، چاہے مجھے خاندانوں کو ذبح کرنا پڑے، مجھے جھوٹ کا ساتھی بننا پڑے، مجھے اپنا ضمیر بیچنا پڑے، مجھے ایمان کا سودا کرنا پڑے، میرے آگے کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ مالدار کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے، سود پہ آئے، جھوٹ پہ آئے، سٹے پہ آئے، جوئے پہ آئے، تو مجھے عزت ملنی چاہیے۔ یہ طلب صحیح ہے، طریقہ غلط ہے۔ طلب صحیح ہے، طریقہ غلط ہے۔ جب طریقہ غلط ہوا تو جو عزت آئی وہ بھی ذلت، جو مال آیا وہ بھی فقر، جو ہیبت آئی وہ بھی ذلت، جو غنا آیا وہ بھی ذلت، کیونکہ عنقریب میرا اللہ کھڑا کرے گا اور پھر کہے گا آج میں تجھے بتاتا ہوں عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ تو حضرت علی کا فرمان سارے قرآن کا نچوڑ، سارے آسمانی علوم کا نچوڑ، من اراد عزا بلا عشیرہ، غنا بلا مال، ہیبتاً بلا سلطان، وجاہتاً بلا اخوان۔ جو عزت چاہے خاندان نہیں، جو مال چاہے پیسہ نہیں، جو ہیبت چاہے طاقت نہیں، جو وجاہت چاہے سپورٹر ووٹر نہیں، وہ کیا کرے؟ ایک کام کر لے، بس ایک، صرف ایک کام، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ۔ وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرمان برداری کی راہوں پر آ جائے تو اللہ عزت دے گا، غنا دے گا، ہیبت دے گا، وجاہت دے گا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے اللہ یہ چیزیں لا کر اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، کسی بھی قوم کی آبادی بربادی کے لیے آپ لوگ سبب ہو۔ جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو اس کے نوجوان آوارہ ہو چکے ہوتے ہیں، جب کوئی قوم ابھرتی ہے تو اس کے نوجوانوں میں احساس ذمہ داری بیدار ہوتا ہے، وہ اپنی جوانیوں کی قیمت لگاتے ہیں، اللہ پاک سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو بیچتے نہیں، سستے نہیں بنتے، کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکتے، ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، ان کی نظروں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا، ان کے کانوں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا، ان کے قدم غلط راہوں پہ نہیں چلتے، ان کا ہاتھ ظلم کی طرف نہیں چلتا۔ آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اور ہم انتہائی خوفناک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس سطح تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہودیوں کو دوش نہ دو، امریکہ کو دوش نہ دو، یہ ساری دنیا کی سوال پذیر قوموں کا یہ وتیرہ ہے۔ سوال میں ڈوبنے والی قوموں کی ایک فطرت ہے کہ وہ اوروں کو الزام دیتے ہیں، ہم تو ٹھیک تھے، امریکہ نے یہ کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، یہودیوں نے یہ کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، ہندوؤں نے یہ کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، بیماری اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جسم لاغر ہوتا ہے، پھر وجود کمزور ہوتا ہے۔ یہ باہر کا شکوہ نہیں ہے، میری آپ کی اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کبھی ڈاکو تو دنیا خالی ہوئی، ڈاکوؤں کا کام لوٹنا ہے، تیرا کام تھا قافلے کا، تو راہبر تھا، تو بیدار ہو کے چلتا، تو کیوں سویا تھا؟ یہود و نصارہ روز اول سے آج تک ایک ہی کام ہے، اسلام کی دشمنی، لیکن وہ کب کامیاب ہوا؟ جب میں کمزور ہوا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہمارے نوجوانوں سے قرآن لے لیا اور گٹار پکڑا دیا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیا اور انہیں ایسے کپڑے پہنا دیے کہ پہن کے بھی ننگی ہوں۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب انہوں نے افسروں سے دیانت کو لے کر انہیں خیانت کا عادی بنا دیا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب انہوں نے قاضیوں کے قلم کی قیمت لگا دی، عدالتوں کی قیمت لگا دی، تاجروں کی قیمت لگا دی۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنی پڑھائی سے انصاف کرو۔ دیکھو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں علم دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھو تم کیسے دیوانے ہو، اس سے کہہ رہو جناب ہر صاحب حاضرہ پستول تو دے رہے تو کہ بانو ہی پیر مارا، کیسی دیوانگی ہے؟ تو تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دو، ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے۔ وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں، ایسے پاگل نہیں ہیں۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ 1000 سال تک امت نے انسانیت کو علم دیا ہے، راہیں دی ہیں۔ جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے، اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے۔ یہ کائناتی علم ہے، یہ مغرب کا علم نہیں ہے، یہ آفاقی علم ہے، یہ یورپ کا علم نہیں ہے۔
जो कौम मेहनत करेगी अल्लाह उसे देगा। अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, वो बनेगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी से। और अपनी दुनिया पर मेहनत करो, सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो, सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ो। कोई तो ऐसा हो कि मुझे इस उम्मत को खींच के निकालना है बाहर, मुझे किनारे लगाना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, रिस्क मेरा अल्लाह देगा। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग में, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। एक अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है, एक हम गैरों के दस्त नगर और मोहताज हैं, हमें इज्जत कहाँ से मिलेगी। ताजर कहते हैं हमें कमाने से फुर्सत नहीं, जिम्मेदार कहते हैं हमें जिम्मेदारी से फुर्सत नहीं, तुम लोग कहते हो हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं। तो ये बिखरा हुआ, ये पिछड़ा हुआ, ये भटका हुआ इंसानियत का काफिला, इनके लिए कौन मेहनत करके इन्हें अल्लाह से जोड़ेगा? इनके लिए कौन मेहनत करके इन्हें ज़िना से निकाले, शराब से निकाले, जुए से निकाले, गाने बजाने से निकाले, जुल्म सितम से निकाले, माँ बाप की नाफरमानी से निकाले। जब कोई माँ हाय करती है अपने बेटे के नाफरमानी पर, तो सातों आसमान ऐसे कांपने लगते हैं जैसे जमीन जलजले से कांपती है, जलजले से, जैसे जमीन जलजले से थरथराती है जब कोई माँ दुखी होकर हाय करती है। और जब कोई बाप अपने औलाद की बदतमीजी से हाय करता है, तो मेरे रब की कसम सातों आसमान ऐसे कांपते हैं जैसे जमीन जलजले से कांपती है। जाओ जाओ सारा पाकिस्तान फिरो, माँ के कलेजे छिले हुए हैं और बाप के सीने दागदार हैं, और औलादें बाप का गरेबान पकड़ कर कह रही, तू मेरे वास्ते की कीता है, तू मेरे वास्ते की सोचा है, तू मेरे वास्ते की बनाया है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मेरे भाइयों हम बड़े खौफनाक वक्त से गुजर रहे हैं। जुल्म से सितम तो ये है, कश्ती भी शिकस्त है और मल्लाह भी बिके हुए हैं। इस देश की दास्तान तो बड़ी अजीब है। इसकी बुनियादों में गारा नहीं है, सीमेंट नहीं है, पत्थर नहीं है, इसकी बुनियादों में 6 लाख इंसानों की हड्डियां। तुम लोग क्या जानो। खैर मैं तो लोकल खानदान का मर्द हूँ, उनसे पूछो जो मुल्क छोड़ के इधर आए थे। मेरे वालिद के दोस्त थे, जलंधर से हिजरत करके आए, कभी कभी आते थे अब्बा जी से मिलने। तो एक दफा वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। काजी मियां साहब, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं अकेली जान लेके निकला और 16-17 साल उम्र, मैं रात को भागता था और दिन में खेतों में छुप जाता था। मुझे नहीं पता था पाकिस्तानी बॉर्डर किधर है, बस मैं ये था कि मैं सिखों के हाथों कत्ल न हूँ और जैसे मर्जी मर जाऊँ। तो चलते चलते जलंधर से भागा और मैं दरियाए सतलुज में जा निकला। उधर बहावल नगर का इलाका तो बाद में पता चला, और इधर हिंदुस्तान का और सतलुज हिस्सा था बिखरा हुआ, तो मुझे तैरना नहीं आता था। तो पीछे चल हटता हूँ तो सिख कत्ल करते हैं, आगे जाता हूँ तो पानी डबोता है। तो मैंने कहा पानी में मर जाऊंगा, सिखों के हाथ नहीं मरना चाहता। तो मैंने एक लकड़ी उठाई, बड़ी सारी मिल गई। मैंने कहा या अल्लाह जिंदगी है तो पार लगा दे। तो लकड़ी का आसरा लिया कि शायद इसके आसरे में मौजों से लड़ता लड़ता पार गुजर जाऊं। तो मैंने लकड़ी को उठाया और पानी में डाला और उसके साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा पानी में गया तो मैंने क्या देखा, सारा दरिया लाशों से भर के बह रहा। इसलिए तो नहीं बना था कि 20 जड़ में महफिल मौसीकी की लड़के लड़कियां हाथों में हाथ डाल के कर रहे हो, ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना। यही कुछ करना था तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? दीन का ऐसे ही मजाक उड़ाना था तो इस मुल्क के बनाने की जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी कुर्बानियों की जरूरत क्या थी? तुम्हें मौका नहीं है कि तुम अपनी तारीख पढ़ सको। रात के नंगे नाच, आंखें ही खत्म होकर रह गई, होश गाने, कानों के पर्दे फट के रह गए। आंख बेहया हो, कान के पर्दे गंदे हों, क्या खबर वो फरेब खुर्दशाही जो बला होकर गसों में, क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। इंसानियत भंवर में है, उम्मत भंवर में है और ना खुदा बिके हुए हैं। और तुम्हारी हैसियत भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं है। और एक उधर से मुझे धड़का लगा है कि तुम्हें सियासत करने की इजाजत मिल गई है।
मैं उस दिन से डर रहा हूँ जब तुम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ोगे और पढ़ने की बजाय सियासी लोगों के हथकंडे बन जाओगे और सियासतदानों के तुम इस्तेमाल हो जाओगे और उनकी हुकूमत चमकेगी, तुम्हारी जानें जाए होंगी, कभी हड़तालें होंगी, कभी कत्ल होंगे, कभी लड़ाइयाँ होंगी, कभी नफरतों के अलाव दहकेंगे और पहले ही तुम्हारे पास तक नहीं है, पढ़ाई के तुम्हें ज़ौक़ नहीं, बसीरत का तुम्हें ज़ौक़ नहीं, सिर्फ एक डिग्री के ज़ौक़ में तुम चलते हो। ऊपर से ये काम भी चल पड़ा है तो अगर एक दूसरे के दस्तों गरेबा हुए और एक दूसरे के दामन तार तार किए तो जो पहले को छोड़ा बहुत अल्लाह ताला की रहमतें हैं, कहीं वो ही हमसे न उठा दी जाएं। सियासतदान बड़े बेरहम लोग हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सियासत करने या नहीं भेजा है। कितने जनाजे पढ़े मैंने जरा यूनिवर्सिटी में, लड़कों के घरों एक दूसरे को कत्ल कर दिया, ना मरने वाले को पता कि मैं क्यों कत्ल हुआ, ना मारने वाले को पता कि मैं क्यों मार रहा हूँ। तुम सियासत करने नहीं आए हो, सियासत करने का ये वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्यों कर दिया, मैं उससे डर रहा हूँ कि जब इसका नतीजा सामने आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस्तेदाद नहीं और मुल्क सवाल पजीर है और उम्मत आखिरी हिस्सों पर है। ये तो सेहतमंद मुआशरे के लिए होता है, हमारा मुआशरा सेहतमंद नहीं है, हम बीमार मुआशरे के लोग हैं। हमारी सोच को परवान नहीं चढ़ाया गया। जितने हुक्मरान आए वो बदबख्त अपनी कुर्सी बचाते बचाते आप भी मर गए और नस्ल को दबो के चले गए। कभी कभी अल्लाह से थोड़ा रोना चाहिए आता, इसके नीचे तो 6 लाख हड्डियां तहक रही हैं, ये क्यों हो गया? इसके नीचे तो लाखों मासूम बच्चे हुई। आंखें खोलो, आंखें खोलो, पढ़ाई करो, सियासत मत करो, पढ़ाई करो,